Agoy, lasing na si Chong. Naraba ko'y gibuhat nga account ni Chong sa... 4 pa, 4. Well, no problem with that. Ito lang, isa mo ko. Mahal ko lahat. Diba? Agoy. Puso. Naku, si Chong. Naka. Chong! Ngano Chong, may interview ti ka, ngano Chong may tawag ni mo? Bakit? Nang tala lang. Siyempre, tawag kintong. Nga naman. Sunggo. Agoy! Pastilan Mayor. Kaya pala Chong? Ako pa. Oh. O, tika lang. Ato Idol. Sige, usba. Usba. Kasi gusto ka kumutama niya eh. O, sige daw, anong Chong man, be? Usba, be? Chong na may go. Chong na may go. Kaya pala. Ikaw ha? Oh, sige, ulitin. Kagad, bigyan mo lahat. Oh. Kung ano kahilingan ninyo, di ba? Oo. Para masaya lang tayo. Abang yun na, magkano din. Ha? Yung 4. Ang sa may 4. Yung, din, magkano ba yun din? 4 ba o gin? Din lang eh, 4. Pulang mo 4. Sakto ma. Ha? Sakto. Ito sa 4? Oo. Di, tama, 4 lang. Uy, kwartuhan, malagi ka day, Chong. Hindi mo lang ang gin. Mag-hi ka sa vlog mo. Hi, welcome to my vlog. Okay. Sige. Ma'am, time lang. Ma'am, welcome to To my vlog. Very back. Ako ko, merchant break. Okay? Ay, naku. It's okay, ma'am. Okay. Uy, ayok. Nagpasagad lang sulti. Again, welcome to my vlog. Yan talaga. O sige, panoorin ni imo vlog ugma basig mag-viral ni ha. Hindi, wala pa rin mo yan. Kung viral yan, hindi, siyempre. Sabi mo lang, gusto rin sir, lagyan mo pangalan. Ha? Lagyan mo pangalan. Aw, Chong, lagi. Mix vlog. Go. Chong. Sabihin mo, bye-bye guys. Ano pinito? Go. Bye-bye guys. Ayan. Ay, bye-bye.